Alhamdulilahi rabbil alamin tanu bɛ Ala ye an ka foli bɛ an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada point net la nin waati in na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ ni aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada point net kan maliyɛnw an sigira an ka laadalasigi la tuguni ni o de ye juma o juma ni k'an ka dɔnnibaaw wele ni ka na an n'u ka masala diinɛko kunnanku kan bi an sigira an ka jamukan mandi kan ni an b'o wele ko kutuba ni o de ye juma o juma ye n'an bɛ mun laɲɛnamaya aw ye ani Ustaz Bari ani kalanfa Seydou Keita ani olu de bɛ sigi ka caya hali bi an n'olu de bɛna sigi bi tuguni ka babu dɔ masala o la ɲɔni ka don kuma kɔnɔ n bɛna folikan d'u ma fɔlɔ u ka folikan bila o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu tɔw ye Ustaz Bari salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An ka foli bɛ yen ka taa an filɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'o fɔ ni kisi foli ye Kurani sura 6 verset 54. Iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum. D'accord. Kalanfa Seydou Keita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma? An bɛ hɛrɛ fɔlɔ fɔ. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Folikan lasegi ma cogoya la ye min y'an fo ni min ka bɔ suratu nisa'i kɔnɔna la aya 80 ani aya 6 donc o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ filɛlikɛlaw ani minnu bɛna laseli sɔrɔ wagati o wagati ani lamɛnnikɛlaw tile-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni kisi foli da kan ye. Merci bien. Bi an lajɛlikɛlaw an bɛna babu mun ta bi o de ye ni 31 décembre ni o bɛ bɛn an ka san laban ma san laban jate nansara kalo la ni o bɛna bɛn 31 décembre ma an y'a ye k'a fɔ ko o fɛngɛ in bɛ o fɛti in bɛ la ɲɛnamaya kosɛbɛ anw ka jamana ni jamana caman na diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ a fɛti bɛ la ɲɛnamaya mais an y'a ye k'a fɔ an ka karamɔgɔw bɛ ko fɛti in k'a dagalen tɛ ko ni maa o maa ko n'i y'a fɛti ko jurumuna ko de don bi an ye kalanfa Seydou Keita ani Ustaz Bari wele u kana u da maga o babu in de la k'o walawala yala an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ 31 décembre k'a fêter yala a dagalen don wa a dagalen tɛ ɲɔni an ka kuma di Bari ni kalanfa Seydou ma an b'a fɔ ye k'a ka partage kosɛbɛ ka d'a kan kuma minnu bɛna fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ a y'a partage o la an bɛ foli belebeleba ɲɛsin an ka choix palais ma ale de bɛ subahana mansin kɔfɛ n'ale ye Bali Sisoko ye walasa ka se ka nin ja duman ninnu yira aw la cogoya min na o la kalanfa Seydou an t'a daminɛ ni e ye bi kuma bɛɛ maître b'a daminɛ bi an ka daminɛ ni e ye yala babu in an bɛna don a kɔnɔ yala 31 décembre ni an bɛ o fêter san laban kalo la voilà o san laban na ni o bɛ fêter diɲɛ fan caman fɛ yala an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a dagalen don an ka diinɛ kɔnɔ n'o ye silamɛya ye. An b'a fɔ rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. D'accord. Ala an b'a deli fɛ i ka an kɔkɔ disi Alahu taala i ka a fɛrɛ donc i ka nɛnkun Alahu taala i kana a to mana ka da la mun kosɔn an ka kumakan a bɛ se ka faamu cogoya min na insha Allahu 31 décembre donc jate tɛ wa voilà Ala ye mun fɔ jate kunkanko la fɔlɔ Ala ye mun fɔ jate kunkanko la donc an b'o de ɲini Ala ka kitabu kɔnɔ fɔlɔ k'o dɔn donc ni an ye jate kunkanko kan ni jate dɔ de bɛ yen min ye haramu ye Ala ka kuma la donc an bɛ sɔrɔ ka kuma parce que munna anw tɛ se ka fɛn haramuya fiyewu fo Ala ka taga o de haramuya an tɛ se ka fɛn fana daga fo Ala k'o de daga an ye Kuranɛ sura 16 aya 100 ani aya 16 wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala Allahi al-kaziba a kana fɔ aw nɛnkun a kana aw nɛn pɛlɛ-pɛlɛ ko la ten ko nin ko masina ye haramu ye walima nin ko masina nin dagalen don mɔgɔ sɔn a bɛ nkalon tigɛ k'a da Ala la ko mɔgɔ minnu bɛ nkalon tigɛ k'a da Ala la k'u tɛ kisi dɛ inna lezina yaftaruna ala Allahi al-kaziba la yuflihun donc n'i ko 31 o ye jate de 31 donc jate kun kan Ala ye mun fɔ an bɛ taga Kuranɛ sura 9 ta suratu tauba n'an ye Kuranɛ sura 9 ta suratu tauba a bɛ bɛn Kuranɛ sura 9 ma an bɛ aya 30 ani aya 6 ta Ala ko inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shahran yawma khalaqa samawati wal arda
don min na ala bɛ sankolo ni dugumakolo da yɔrɔ ma daminɛ alakira la o y'a sɔrɔ hali nuhu tɛ yen o y'a sɔrɔ adama tɛ yen o y'a sɔrɔ ibrahima tɛ yen o y'a sɔrɔ musa tɛ yen o y'a sɔrɔ isa tɛ yen ko ale ye san kalo jateda kɛ 12 de kalo bi bɔ a bɛ tunu a bɛ bɔ a bɛ tunu a bɛ bɔ a bɛ tunu donc n'i y'o 12 sɔrɔ k'o de ye san jate ye o de bɛ bɛn san kelen jate ma donc ala ye ko 31 décembre de ye harami o la wa ayi bon jatema fɛn yɛrɛ jate bɛ bɔ ni fɛn jumɛn ni jumɛn de ye i bɛ taga kuranɛ sura 10 ta suratu yunusa ta i bɛ a aya 5 ta kuranɛ sura 10 aya 5 suratu yunusa a ko huwa lezi ja'ala shamsa diya'an ko ale ala de ye kalo tile kɛ anw ye yelemafɛn ye wal kamara nuran ka kalo fana kɛ an ma nɔrɔmafɛn ye tile chaleur b'a la kalo nɔrɔ bi sɔrɔ a fɛ a fana bɛ lumière di mais nɔrɔ bi sɔrɔ a fɛ kuranɛ sura 10 suratu yunusa aya 5 wa qadarahu manazila ka tila k'u bila a n'a fɛlɛfɛlɛw i y'a faamu a bɛ sɔrɔ ka na mun tugu a la tuguni ko li ta'lamu adada sinina wal hisaba mun kosɔn a bɛ se k'aw ka san jatew sɔrɔ n'a ye ani wagatiw o tɛ yen wa n'o sɔrɔla ye dɔw bɛ taga ni kalo jate ye dɔw bɛ taga ni tile jate ye n'o de ye calendrier grégorien et calendrier lunaire e min y'o k'ale b'a ka san jate bɔ ni calendrier grégorien ye ale ko a ka san kalo fɔlɔ ye nin kalo filanan ye nin kalo sabanan ye nin donc a bɛna don san kura la donc o jate nin o de bɛ kɛ haramu ye wa ayi haramu tɛ jate la haramu tɛ jate la an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ k'o yɔrɔ datugu haramu yɛrɛ tɛ jate la. D'accord. Merci bien Kalafa Seydou. Ama ɲɛsi maître Ousmane Bari ma. Maître Bari. Naam. Yala kumakan jumɛn b'i bolo ka fara Kalafa Seydou ta kan? Bon, kumakan mun bɛ ka jidi ka taa a bɛɛ ye hukumu kelen de ye. Kalo kunkanko la ko kuranɛ sura 2 Bakara chapitre 2 verset 189 kuma dɔ bɛ yen. A ye mun de fɔ ye ko yasalunaka anil ahillati ko mɔgɔw bɛna e ɲininka Muhamadu ko jamakulu mɔgɔw bɛna se i ma ɲininkali dɔ la u bɛ fɛ ka fɛn dɔ de ɲɛdɔn ko o fɛn ye jumɛn ye ko yala kalo kuraw kibariya kalo bɛ bɔ mu ɲɛ bɛ kalo la kalo bɛ tunu a bɛ tila ka bɔ a bɛ kɛ kalo kura ye a bɛ to la a bɛ na bonya a bɛ tunu a bɛ tila ka bɔ ko maaw bɛna e ɲininka a kibariya la ko Muhamadu a fɔ o ɲɛna hiya mawaqitu linnasi wal hajj ko o kalo ni a di kun adamadenw ma ko walasa aw ka jatew de bɔ n'a ye o kɔnɔna na aw ka hiji wagati fana dɔn n'a ye aw ka hiji kɛ wagati a ko o sɔrɔ n'a ye jate de don o jate ni kalo bɛ bɔ a bɛ tunu a bɛ bɔ a bɛ tunu tani ka segin a bɛ tani ka segin mun kɛ ni an ka kalanfa da sera a ma kuranɛ sura 10 chapitre 10 verset 5 k'u bɛ tani ka segin kɛ kalo ni tile u bɛ taa u bɛ segin u bɛ taa u bɛ segin walasa a ka sanw jate bɔ n'a ye ani wagati donc mɔgɔ dɔw nana se u nana se Alakira ma k'a ɲininka tuma min na ko kira k'a f'u ye ko a nafa ye walasa ka jate de bɔ n'a ye bon o jate in an ka kalanfa da de sera o ma kuranɛ sura 9 chapitre 9 verset 36 ko kalo jateda ye 12 de c'est ça les 12 mois de l'année. Chaque 12 mois on a une année parce que a ko a d'abord de walasa aw ka sanw jate no ye jate donna ye suratu Yunus verset 5 chapitre 10 jate ni a bɛ kɛ ni kalo ye a bɛ kɛ ni tile ye o fila bɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ boli ɲɔgɔn kɔ samsi kɔnɔna na kuranɛ sura 91 chapitre 91 ni wuli ko sams verset fɔlɔ fila kalo shamsi wa duhaha wal kamari zatala ya ye a bɛ kɛ i nati kalo tile boli la ani kalo boli la o tugun bɛ ɲɔgɔn kɔ o boliw de kɔnɔna na adamadenw bɛ jatew sɔrɔ
bi tɛmɛna sini nana o cogoya tile kelen tile fila y'a ye ko bɔ kalo ni i ye kalo ta a bɛ fitinin bi bɔ a bɛ taa a bɛ bonya a bɛ tila ka tunu donc ni kalo kura bɔra o de ye filanan ye quoi donc o de ye kalo 12 Ala bɛ ka mun fɔ donc ni kalo 12 sɔrɔla o de ye san kelen ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu bon o cogoya la n'i ye filɛli kɛ k'a lajɛ i bɛ taa ye k'a fɔ o kalo 12 nin maa tɛ yen mun bɛ se k'i yɛrɛ fosi ka bɔ o kalo 12 jate la i bɛ taa n'a ye cogo o cogo o ye e kungo ye quoi i bɛ se k'a fɔ ko non ko ne tɛ taa n'a ye 31 ne ka repère tɛ 31 ye i bɛ se ka taa n'a ye kalo wɛrɛ la o ye kungo ye quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu 12 in kɔni i bɛ o de kɛ 12 in de don ko depuis sankolo bɛ dan tuma min na ani depuis dugumakolo bɛ dan donc n'i ye jateminɛ kɛ k'a filɛ baga bɛ ka kɛ i n'a fɔ i t'a dɔn o bɛ ka jumɛn kelen de haramuya o bɛ ka fɛti in de haramuya wa o bɛ ka jate in de haramuya wa fɛn minnu bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ fɔ 31 ko kunkanko la dɔw yɛrɛ ko Nabila Isa ko ka denkuli don de bɛ bɛn a ma 31 ma ko o de y'a to ko mɔgɔw b'a fêter parce que ko chrétiens b'a fêter ko anw silamɛdenw fana b'a fêter a nɔfɛ dɔw fana ko 31 don nin ko waleya minnu bɛ kɛ ni o de ye ka pétardunw ci ani denmisɛnninw bɛ taa minfɛn juguw min ni ka kojugu minnu kɛ k'o de y'a haramuya o de ye don in haramuya o de ye don in haramuya ko ka d'a kan ko n yɛrɛ ye karamɔgɔ dɔ ka kuma lamɛn ko n'i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko don in ma haramu ko mais ko minnu bɛ k'a kɔnɔ k'o de haramuyalen don ko i kɛlen ko k'a bɛɛ daga ko la ko pour que ko k'a tereke juguya fɔ mɔgɔw ye k'i b'a fɔ k'a bɛɛ haramuyara siɲɛ kelen o de y'a to u b'a fɔ ko don in yɛrɛ haramuyalen don 31 ko n'i y'a fêter dɔrɔn k'ali n'i ye tobili k'i ka so kɔnɔ n'i ka denbaya k'a dun k'o ye haramu bon n'i ye filɛli kɛ Ala ka kuma na an ka kalanfa bɔra ko de fɔ Kuranɛ surat 16 verset 116 maa tɛ fɛn haramuya parce que a ka di ye o i tɛ fɛn daga k'a ka di ye o k'o tigi de bɛ yen ala lillahi dinul khalisun Kuranɛ sura 39 chapitre 39 verset 3 k'o tigi bɛ yen ko diinɛ tigi de ye Ala ye quoi tigi wɛrɛ tɛ diinɛ na tigi wɛrɛ tɛ diinɛ na diinɛ tigi de ye Ala ye minnu bɛ yen ni wele ko cidenw olu nana ni risala ye quoi cikan risala de bɛ wele cikan jɔn ka ci k'o tigi ka ci o k'o tigi ka ci kɔnɔna na a ka laɲini de b'a kɔnɔ quoi nin ye halala ye ne ye nin haramuya aw kan ale de kan k'o fɔ quoi donc ko minnu haramuyalen don Ala fɛ o dɔnnen don ka ban quoi maintenant ko minnu ma haramuya o fana dɔnnen don ka ban quoi donc sisan ko haramuyalen dɔ bɛ ka kɛ halala dɔ kɔnɔna na e t'o bɛɛ bugɔ bere kelen na k'a fɔ k'a bɛɛ ye haramu ye n'o kɛra ça veut dire que e ye diinɛ in bɔsi Ala la diinɛ kɛra i ta ye jate ye fɛn dagalen de ye Ala yɔrɔ haramu tɛ don na premier tɛ yen k'a fɔ ko premier ye haramu ye k'a fɔ ko 31 ye haramu ye jate de don haramu tɛ jate la maintenant ni i b'a la ka o fɛti in de kɛ haramu ye Ala ye mun de fɔ fɛti kibaruya kunkanko la Kuranɛ sura 47 suratu 47 verset 36 a ko inamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa in tu'minu wa tattaqu kuma dɔ fɔra yan a k'i ma ko duniya in yɛrɛ fɛti de ye quoi ɲɛnamaya ye fɛti de ye quoi tulo ani yɛlɛ ɲɛnamaya yɛrɛ de y'o ye quoi duniya ye fɛti yɛrɛ de ye ni dugu jɛra k'i sɔrɔ dɔrɔn fɛti de don ɲaga de don o ɲaga kɔnɔna na ko Ala ka dan bonya a banna Ala ka dan bonya i bɛ o kɔrɔ faamu wa Ala ka dan Ala ko ka dan yɔrɔ min bonya Ala ko minnu haramuyalen don a tɛ kurakuraya k'a fɔ ko a bɛ kurakuraya k'a d'i ma koyi o dɔɔnen don ka ban masalan misali la o b'a fɔ ko o don su dɔlɔw bɛ min ko jɛnɛyaw bɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman
donc karamɔgɔkɛ kɔni y'a o don yɛrɛ ni o baaraw bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ jɛnɛ ye fɛn kɔnnen de ye a bɛ kɔrɔna kɔnɔna na kɔrɔna sura 17 verset 32 ani 31 tɛ ɲɔgɔn sira la k'i kana dɔlɔ min kɔrɔna sura 5 verset 90 ka jigin chapitre 5 Maïda verset 90 ka jigin ko dɔlɔ ye min ye haramu ye dɔlɔ min ye haramu ye o ko ninnu dɔnnen don maintenant sisan k'a fɔ ko 31 su de k'o bɛ kɛ e tɛ o 31 kɛ haramu ye parce que 31 ye fɛn dagalen jate de don bon o fɛti nin ko fɛti nin ale y'a daga fana quoi mais o fɛti nin kɔnɔna na mun dan tigɛlen don k'i kana mun kɛ kɔrɔlen premier deuxième le 3 le 4 fo ka taa se le 29 ma fɛn minnu i balilen don mun na ko siran ala ɲɛ k'i kana o kɛ donc mɔgɔ mun y'o dan sago sisan ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn tɛ o y'a bannen d'accord o ko fɛn minnu bɛ dun a kɔnɔna na ko o fɛn ninnu ye jufɔ ye o t'a fɔ wa ko hali ni i y'a dun ko a bila i kunna k'a fɔ i bɛ ka jufa de dun ma deli sɛ minnu bɛ kan tigɛ ko n'i ye sɛ kan tigɛ o don k'i ye jufa dun bon ala ye mun de fɔ o kunkanko la chapitre 6 kɔrɔnɛ sura 6 aya 119 ko wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi i t'a daminɛ depuis a aya a ko fakulu ani shekin a ko fakulu mimma zukira ismullahi a ye fɛn dun alayhi in kuntum a ye fɛn dun ala tɔgɔ fɔra fɛn minnu kan kosɛbɛ awɔ in kuntum bi ayatihi mu'minina ni a sɔrɔla i dalen don ala ka aya la dɛ n'a y'a sɔrɔ i dalen don kɔrɔna na ko fɛn mun kan ala tɔgɔ de fɔra kan ka ala tɔgɔ fɔra fɛn mun kan ka ban shahid ko n'i dalen don ala la a dun n'i dalen don ala ka aya ninnu na k'i k'o dun quoi k'i k'o fɛn masina dun o dagalen don donc ni karamɔgɔ y'a f'i ye ko sɛ mun kan tigɛra 31 su yadɔn josɔnnaw de tɛ k'a kan tigɛ dɛ silamɛw de tɛ wa o tɛ ala tɔgɔ fɔ a kan wa o b'a fɔ bon ni karamɔgɔ k'i ma ko o man kan tɛ ka dun mɔgɔ de don k'a dalen tɛ ala ka ayaw la kosɛbɛ a dalen tɛ ala la kafiri de don mɔgɔ mun ko 31 su sɛ minnu bɛ kan tigɛ silamaden fɛ an bɛna se nasara fana ma dɛ ani yahudu mais silamɛw de ka ca u b'a kɛ fɛti tɛ haramu ye 31 ye jate o fana tɛ haramu ye an y'o ye ka ban fɛn minnu bɛ kan tigɛ a kɔnɔna na o y'o fana kɛ haramu ye ala ko yala mun de y'i bali wa ma lakum ko mun de y'i bali alla ta'kulu mimma zukira ismullahi k'a fɔ ko e tɛ fɛn dun mun y'i bila k'a fɔ yɛrɛ kosɛbɛ k'e tɛ fɛn dun ala tɔgɔ fɔra fɛn mun kan ko fɛn jumɛn de y'i bila o la a bɛ kɛ i ka karamɔgɔ e ye karamɔgɔ mun lamɛn quoi o n'a ɲɔgɔnna a bɛ k'o tigilamɔgɔw de ɲininka quoi yala mun de y'i bila k'o fɔ quoi k'a fɔ e tɛ fɛn dun ale ala tɔgɔ fɔra fɛn mun kan ko ka sɔrɔ wa kad fasola lakum ma harama alaykum faranfasiyali kɛ aw ye déjà ka ban mun man kan tɛ ka dun fɛn minnu balilen don fɛn minnu dun ni haramu ye k'a sɔrɔ ale ala y'o walawala aw ye ka ban quoi fo n'a y'a sɔrɔ ila maturitum fo n'a y'a sɔrɔ aw korona de ka don a da fɛ c'est-à-dire i jagoyara k'a dun kosɛbɛ o tɛ baasi ye mais n'o tɛ fɛn minnu balilen don dunni na o ɲɛfɔra ka ban quoi o fɛn minnu balila e man kan tɛ ka sogo minnu dun shahid a ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɛ kuranɛ sura 5 suratul maida aya 7 a ko ale ala ye jufa sogo duni kɛra aw ma haramu ye jufa bagan o bagan bɛ a sara yɛrɛ ma ka sɔrɔ i m'a kantigɛ i t'a sacogo dɔn donc k'ale o sogo duni k'ale o k'i ma haramu ye a ko wa damma joli ka bagan kantigɛtɔla joli minɛ k'a dun k'a dilan k'a dun k'ale o duni k'i ma haramu ye walahamul kinzir a ko lɛ sogo
an bɛ ni waleya ye an ka maaw fɛ de ka caya dɛ u bɛ bagan satɔ jeli kan ɲɔgɔn ka sini u b'a ta joona ka taa jira jate awɔ ko haram do haramu do a bɛ kuranɛ sura 5 aya 3 awɔ ala ko a t'i minɛ fɛn ma i tɛ fɛn minnu dɔn quoi kuranɛ sura 2 suratul bagara tu kɔnɔna la aya 102 ni aya 80 ni aya 6 kira y'o duwawu kɛ ka sigi ka ban quoi donc ka jeli minɛ k'a dun a ko haramu de do walahamul kinziri lɛ sogo dunni haramu de do lɛ sogo a ma lɛ f'i ye dɛ ko lɛ ye haramu ye dɛ a ko k'a sogo dun k'o de ye haramu ye sumasumali bɛ ni lɛko in nɔfɛ dɛ kalanfa lɛ sogo dun balili kuma caman fɔra kuma caman de fɔra mais ni an ko k'an bɛna don o fɛnɛ kɔnɔ o bɛ sɔn ka kɛ babu dɔ y'a dama na d'accord an bɛ an lajɛlikɛlaw ladɔnniya ko don la an bɛna babu sigi lɛ sogo fɛnɛ haramu kan sinon kuma caman fɔra dɔw ko lɛ ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam da bin dɔw ko k'a taara ji yuru la ko haram kuma ka ca a ka ca hali a dɔw la kaleli ma zukuru fali kawle gururaw do kumakan cɛɲi masirilenw do tiɲɛ tɛ kuranɛ sura 6 aya 112 olu kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye donc ala ko haramu do ka ban bon a y'a bin a ye ji d'a ma o ma f'i ye quoi o tɛ ala ka aya kuma ye quoi donc a k'i ma k'i kana lɛ sogo k'i kana dun quoi fiɲɛ tigɛra bagan min na quoi a sara juru a sirilen do juru min na o juru gɛrɛntɛra a kan na a sara yɔrɔ y'o sa cogo ɲɛ dɔn juru de gɛrɛntɛra a kan na fiɲɛ tigɛra la a sara donc k'i kana sogo dun bagan minnu ye ɲɔgɔn tun fo dɔ sara donc k'i kana sogo dun bagan min binna dingɛ kɔnɔ a kan karila a b'a labɔ wagati min o y'a sɔrɔ a sara k'i kana sogo dun wama uhila li ghairi lahi ani tɔgɔ wɛrɛ fɔra bagan min kantigɛtɔ la kun min tɛ Alahu ye i n'a fɔ u bɛ bagan minnu faga dankun na walima bagan minnu kɛ ka kɔw sɔn donc k'i kana a sogo dun wama zubiha ala nusubi fɛn minnu kantigɛra fara jɔlenw kan k'i kana a sogo dun awɔ fara jɔlen jow kan k'i kana a sogo dun ko i kana sogo fana dun waraw ye min dun waraw kungo kɔnɔ waraw ye min dun donc a fankelen u y'a dun a bɛ kasi la a ma sa donc n'i sera k'a kantigɛ k'a sɔrɔ a ma sa donc i bɛ se k'o sogo dun mais madama a sara k'a sɔrɔ i ma se k'a kantigɛ o sogo kɛra i ma haramu ye ala ye ninnu de ta kuranɛ sura 5 aya 3 k'a d'i ma k'a fɔ ko nin bagan masinaw dunni e ma ko haramu do quoi ninnu bagan dunni ye haramu ye ala bɛ an bɛ sen ka taa kuranɛ sura 6 chapitre 6 verset 119 a ko mun de y'i bali k'a fɔ k'i t'a tɔ dun bilen kosɛbɛ ala tɔgɔ fɔra bagan minnu kunna k'a kantigɛ ko n'i dalen don ala la a dun quoi ko yala da yɛrɛ ko fɛn jumɛn de y'i bila k'a fɔ k'e t'a dun yɛrɛ quoi donc karamɔgɔ a tilan bɛɛ minnu bɛ o don i n'a fɔ o don parce que don de don ka fɛn minnu kantigɛra o don kɔnɔna na minnu b'a fɔ ko jufa de don kafiriw de don quoi parce que o ye ala kɛ nkalontigɛla ye a bɛ kɛ ala de nkalontigɛ o dalen tɛ ala ka aya la ala ko n'i dalen don ala ka aya la bagan mun ala tɔgɔ fɔra bagan o bagan mun kan k'a kantigɛ k'i k'a sogo dun quoi comme wa inna kasiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin a ko mɔgɔw la sɔn caman de bɛ yen k'u bɛ mɔgɔw lafili n'u ni dungo kumaw ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dɔnniya ye o de ka ca adamadenw u b'u ni dungo fɔ i m'a ye a yɛrɛ ye jatebɔ kɛ e ye kuma mun fɔ karamɔgɔkɛ ye jatebɔ kɛ 31 su comme ala ko ta caman bɛ kɛ donc a y'o o ala ko ta mun tun balilen don k'a kɔrɔ dɛ ani o don a y'o bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn ka bɛɛ kɛ haramu ye k'a sɔrɔ ala ko ta ninnu ye ko balilen ye don jate ye ko dagalen ye fɛti ye ko dagalen ye mais a ko adamadenw la sɔn caman u bɛ mɔgɔw fili ka bɔ ala ka sira kan k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni dɔnni ye quoi dɔnni t'u la kosɛbɛ mais o bɛ ni sago de kɛ ka adamadenw lafili an bɛ misali dɔ ta surumani an ka taa kuranɛ sura 5 ta verset chapitre 5 verset 51 ya ayyuhal lazina amanu
y'a ye o ko munna ko parce que chrétiens ani nasaraw ka fête de don k'an kana o kɛ kosɛbɛ an kana fête n'an y'o fête c'est-à-dire que an kafiriyara o tɛ ko de fɔ wa bon a dɔw bɛ se ka nin aya an bɛna aya mun kalan sisan a dɔw bɛ se k'o ta k'a tɔ bɛ kɛ hadisala kuma ye ka taa k'a sɔrɔ a ma aya ni kɔrɔ yɛrɛ a bɛ a fɔra hukumu kɔnɔ a m'o o ɲɛfɔ e ɲɛna bilen quoi masalan tɛmɛna ye la tatakizul yahuda sege aya yɛrɛ ya ayyuhal ladzina amanu ya minnu ko aw dara Allahu ta'ala la la tatakizul yahuda wan nasara k'aw kana yahudiyaw kɛ aw jɛɲɔgɔn k'aw kana nasaraw kɛ aw jɛɲɔgɔn ye awliya ba'duhum awliya ba'din ko nasara ani yahudiyaw olu de ye dɔw ye dɔw jɛɲɔgɔn ye olu de ye ɲɔgɔn jɛɲɔgɔn ye quoi kosɛbɛ mais ka aw minnu dara Ala la k'aw kana aw sen don k'a kana olu kɛ aw jɛɲɔgɔn ye kosɛbɛ a jɔra yen wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum a ye o kɛ a jɛɲɔgɔn ye o la Ala tɛ inna Allaha la yahdi al-qawma az-zalimina a ti yɛrɛ kuntonyana kanda fiyewu donc sisan ni aya filɛ nin ye mɔgɔ mun bɛ fɛ ka sira fara sisan aya sɔrɔla ko Ala yɛrɛ de ko tɛ e bɛ se ka sɔsɔ k'a fɔ Ala de ko tɛ ma e tɛ se ka sɔsɔ voilà mais jɛɲɔgɔnya jumɛn de don ani mɔgɔ façon jɔn de don parce que a ko yahudiyaw ani nasaraw mais o aya kelen bɛ kuma dɔ fɔ e ye o sura kelen bɛ kuma dɔ fana fɔ e ye a t'i da don a la dɛ a bɛ pan o kunna quoi a tɛ sɔn k'o fɔ e ye quoi parce que yahudiyaw man d'a ye nasaraw man d'a ye a ye fête mun bɛ kɛ comme jate ni tuma caman a bɛ taa olu ka jate kɔnɔna na comme o fana man d'a ye fadenya kama kɔrɔnɛ sura 42 aya 14 y'a ye bagyan fadenya kama bainahum y'a ye kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan a ye bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ Ala ka kuma na walasa ka ko in yɛrɛ lagosi kosɛbɛ parce que Ala ko k'a kana nasaraw ani yahudiw kɛ aw jɛɲɔgɔn olu dama de ye jɛɲɔgɔnmaw ye mais o sura kelen kɔnɔna na suratul maida a verset 5 kuma dɔ fana bɛ yen al yawma a ko bi uhilla lakum a m'a fɔ kunu dɛ bi ni tun y'a kalan kunu o don de don an filɛ k'a kalan sisan ko donc bi ni a ye n kalan sini a b'a f'i ye ko bi uhilla lakum at-tayyibatu ale ye dagali kɛ aw ye dumuni sanumanw na kosɛbɛ fɛn sanumanw a k'o dun ale Ala y'o daga quoi fɛn minnu ma sanu i b'o dɔn wa o dɔ fɔra i ye n'i ye olu dun olu ma sanu Ala y'o bali quoi ko bɔn bi ale ye fɛn sanuman daga aw ye quoi aw muminidenw tɛmɛ n'a ye wa ta'amu lezina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum ale ye kitabu di mɔgɔ minnu ma ka kɔn aw ɲɛ donc k'u ka dumuni k'a dagara aw ye awɔ a tun bɛ ka jɔn de fɔ yen fɛ nasaraw ni yahudiyaw olu ye jɔn ye olu fana ye kitabu jiginna olu fana ka waati o tɛ wa a ko k'a kana o kɛ u jɛ an kana o kɛ u jɛɲɔgɔn ye an jɛɲɔgɔn ye olu dama de jɛɲɔgɔnmaw ye mais Ala filɛ k'a fɔ ko pourtant ko ne ye u ka dumuni daga e ye bi kosɛbɛ ka tila ka wa ta'amukum hillun lahum ka tila ka e ta daga u ye quoi jati tiɲɛ don ka tila ka e ka dumuni daga nasara ani yahudu jati yahudiya ka dumuni ale Ala y'o daga e ye quoi a dun quoi halala de don haramu tɛ o ka dumuni dunni ye halala ye quoi nasara ka dumuni dunni ye e yɛrɛ bɛ dumuni mun ɲini dumuni sanuma n'a bɔra ale ye mun bali o dunni dagalen don e yɛrɛ ma k'a tilara ka yahudiyaw ani nasaraw ka dunni k'a daga e ye quoi ustazi jɔnya ustazi ye kuma ma fɔ an ka karamɔgɔw ko ni chrétien ka fête bɛ Noël walima Pâques ko n'i taara u ka yɔrɔ la k'i ka n'u ka dumuni kɛ dɛ ko n'i y'a dun dɔrɔn k'i ye haramu de dun o de bɛ ka f'i ye o c'est-à-dire adamadenw ye diinɛ ni bɔsi Ala bolo quoi kosɛbɛ o ye diinɛ ni minɛ Ala bolo ka kɛ o ta ye o yɛrɛ de bɛ fɛn haramaya kɔnɔ o de kɔsɔn Ala ko k'a b'u nɛn tigɛ kosɛbɛ a b'u nɛn tigɛ f'u gɔrɔn Kɔrɔnɛ sura 16 aya 116 ko kiyama don k'ale b'u nɛn tigɛ parce que o ye nkalon tigɛ ka da ale Ala la n'i ko diinɛ dɔrɔn o ye Ala de ye quoi donc e tɛ fɛn haramaya quoi mais fadenya de kɔsɔn o ye ko ninnu kɛ an filɛ ka aya dɔ yiri la o aya mun ko k'a kana nasaraw ani yahudu kɛ aw jɛɲɔgɔnw ye
mais a tilara k'a fɔ ko bi a y'a ka u ka dumuni daga e ka e t'a daga u ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu an bɛ a kalan a ko ko vous sont permises aujourd'hui bi les bonnes nourritures vous sont permises la nourriture des gens de livres et votre propre nourriture leur est permise. Les femmes vertueuses d'entre les croyants et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu les livres avant vous. Aya bidu ni kelen mun ko aw munun dara alala akana yahudiyaw ani nasaraw ke jenyogon ye ulu dama de jenyogon otan hakum jume de do la parce que tu as l'impression que aya be ka fo nyogon ko kasra ala do mun de fo suratul nisa ikono aya bi shegi ani haya fla afala yatadabbaruna alquran kite ta ci qur'anun na walau kana min indi ghayri allah bora masawere yoro munte ala kelen pewye la wajadu fihi iktilafan kaseeran tumbe fon ko nyogon ya chaman ye korna kono ko fonko nyoya tumbi ye korna kono korna dum bora ala yoro fonko nyoya mankante ka ye korna kono bo kasoro neni aya fla leje tu as l'impression que obika nyogon soso ala ko kaka na nasaraw ni chrétien ko uje nyogon ye aklara ka foko ne u ka dumni daga e ka eta daga uye ka furu nyogon ya daga aw ni nyogon chelala jati hay ne be fe ka mo lafili et nte nin kalan mais ni du nin kalan abi comme si ça contradiction yira kuma na fika ni be faranfasiya an ta Qur'an sura wɛrɛ ta Qur'an sura 7 suratul al-imran ta ota al-Qur'an sura 7 verset 28 verset muga ani shegi ako la yatakizil mu'minina al-mu'minuna al-kafirina la yatakizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ako e mun ko ki dara Allah ki kana kafiri ke i je ɲɔgɔn ye e mun ko i limaniyara ala la ki kana kafiri ke i je ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ka mumini ɲɔgɔn to yi koyi mais kafiri ye jɔn ye waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna kabako filɛ suratul maida aya binanani chapitre 5 verset 44 kafiri ye jɔn gafe wɛrɛ da awɔ ni ka kiri bɔ a kɔnɔ ni t'ale ka jigine awɔ ko de kafiri a banna maa mun silamɛya diinɛ kɔnɔ ni ale ɲininkara diinɛ kiiri la a b'a ta gafe de kɔnɔ gafe mun ma kɛ gafe jiginen ye bugari tɛ gafe jiginen ye muslim gafe jiginen tɛ lagadari tɛ gafe jiginen ye fikow tɛ gafe jiginen ye mais n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ kiiri bɔ a kɔnɔ k'a di mɔgɔ ma ko kafiri de filɛ nin ye k'i kana e mun ko i limaniyara limana jɔn ye jɔn ye wallazina yuminuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والذين يؤمنون بما أنزل إليك dana ma ye mogodi limana joy mogodi ko mamun dara kitabula min jigina ala kraka wa ma unzila min qablika ani min jigina ka kon kratanya mun jigina ka ko kratanya nanzala alikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al-taurata wal injila sura 7 aya 7 gafe 7 taurata fora l'injil fora ko taurata l'injil de jigina ka kon al-qur'an nye ko sebe qur'an jigina wan nanzilu min al-qur'an chapitre 17 verset 82 qur'an de jigina ala kira kan ko limania quand on te donne la définition d'un vrai croyant c'est celui qui croit au livre que Dieu a révélé sur le prophète il n'a pas révélé deux livres sur le prophète après c'est le livre du prophète il croit au livre descendu avant celui du prophète Allah. Et ces livres, c'est la Torah et l'évangile. Ulu de limana joan ko ulu de dana ulu de dengnera kiyama ko wa ulaika ala hudan min rabbi ulu de bey ni ube utige ala ka kanda sira ko ni ko ulu de limana joan ko boko aw munu limanera de kaw kana kafrika aw je nyogon ye ka ilimana nyogon wera toy kafiri ye joan ye mamum be dina kono abe kiri bo kitabu wera kono mimma ke kitabu jigine yani dugukolo wulile che karamo ko tey
parce que ni ko Mali ka dɔgɔ quoi dugukolo mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka a f'i ye ko wanu nazilu minal Bukhari ko Bukhari kitabu jigine wanu nazilu minal Muwatta Malika tɛ yen wanu nazilu minal Lakadar ko ni ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a bɛ kiiri bɔ Lakadari kɔnɔ walima Bukhari kɔnɔ kafiri de don kana sig'a la Ala de ko ten kafiri de don kitabu jiginen tɛ o c'est-à-dire o fɔli ka ne ni da jinɛ c'est un mécréant o kana i kabakoya yɛrɛ wa man lam yahkum fa ulaika humul kafirun la yatakizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ala hadisatigiw dɔn wa hadisatigiw ka ca kafiru ka ca dɛ ka ca bon normalement an man kan tɛ anw parce que an dalen tɛ u ka kitabu la an ka limaniya sigilen tɛ u ka an tɛ Bukhari an limaniyalen tɛ Bukhari la an limaniyalen tɛ Muslim la an limaniyalen don kitabu de la Ala ye min jigin a kɛ kira kan o kɔfɛ an limaniyalen don Tawrata ani Linjila ka kɛɲɛ ni Kuranɛ sura 2 Bakara suratul Bakara surat 2 verset 4-5 a banna oui c'est clair bon d'accord sage olu ko Yahudi ni Nasaraw dɔ fana tɔgɔ fɔra ko ye kafiri ye o taara tɔgɔ ma yɛrɛ de k'a lajɛya pewu mun tɛ an bɔra ka mun fɔ sisan mun tɛ an bɔra ka min yɛrɛ fɔ ye haya o ma ko wɛrɛ filɛ nin ye o ma jiginen f'i ye dɛ o ko Kuranɛ sura 9 kɔnɔna la chapitre 9 verset 97 a ko al-a'rabu la ilaha a bɛɛ nin faamu dɛ al-a'rabu arabu ninnu tɛ wa arabu tɛ wa ashaddu kufran a ma fɔ ko kafiri dɔrɔn dɛ a ma fɔ ko kafiri dɔrɔn dɛ a ko ashaddu kufran a ma fɔ ko kafiru dɔrɔn de don dɛ ka d'aw ma ko kafiriya gɛlɛn yɛrɛ olu tɛ kafiru dɔrɔn tɛ dɛ u ta ye ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ an ka karamɔgɔ dɔ n ye a dɔ ka laseli lamɛn tile fila in na o k'a diyara min ye k'i ka diinɛ ta maga k'a ma diya min ye k'i ka diinɛ ta maga n k'o kuma ye tiɲɛ ye mais yala est ce que diinɛ bɔra maga est ce que diinɛ contre fana ma bɔ maga dɛ a fila bɛɛ bɔra yen dɛ mais olu bɛ sira ɲuman kan olu t'o dɔn ayi n'i ko maka yɛrɛ n'i ko diina Kuranɛ de ma maka kɛ diinɛ ye Kuranɛ de filɛ nin ye Kuranɛ de ye maga kɛ maga ye donc e ka dalilu tɛ taa maka de e ka dalilu bɛ taa Kuranɛ de kɔnɔ e bɛ se k'o fɔ k'o bɔra maka de maintenant u ka hadisa fana bɔra yen de k'a d'u ma mais a filɛ k'a fɔ o de kɔsɔn a ko arabu ye kafiru de donc ça veut dire que n'i ka diinɛ ta yɔrɔ ye maka ye e bolo e ka diinɛ ta yɔrɔ ye kafiru ka yɔrɔ makan sigibagaw minnu bɛ makan ye bi arabu de don minnu bɛ maka arabu tɛ a ko al-arabu ashaddu kufran ko arabu ɲɔgɔn kafiri gɛlɛn tɛ yen ka siya yɛrɛ t'a tɔgɔ ma wa nifakan a ma dan o ma dɛ ka munafigiya fara a kan kosɛbɛ o de kɔsɔn i b'u ye i bɛ u ye u bɛ to kɔrɔna kalan na f'a bɛ kasi f'a b'a bonbosi bɛ ɲigin e bɛ se ka miiri k'a fɔ ko nin ye kafiri ye ayi i tɛ se ka miiri k'a ko munafigi ko nin ye munafigi ye ko sɛbɛ ko don o tɛ munafigiya bonya kojugu de don i y'a ye ko wa aji daru a lamɛn Shahid filɛ jamakulu u k'a lamɛn u ka taa nin filɛ sa a bɛna kuma sabanan de fɔ o kuma ye koloma de ye quoi wa aji daru ala ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi fɛn mun jiginna ala kira kan o ye jumɛn wa nunazzilu minal Qur'an ko bɔn arabu ɲɔgɔn siya tɛ siya min bɛ o kɔn quoi o de kɔsɔn u nana ni hadisa gafe ninnu ye ka di mɔgɔw ma quoi ko diinɛ bɛ taa o de kɔnɔ quoi o de ala bɛ k'o de fɔ ko kafiru de don donc o ye siya Kuranɛ sura 9 chapitre 9 verset 97 o yɔrɔ la u b'a essayer k'a fɔ k'u b'u ka arabu kɔ dogo ko o ye burusi kɔnɔ arabu ye a verset 101 wa min ahlil madinati a ko u bɛ duguba yɛrɛ kɔnɔ wa min ahlil madinati Madina kɔrɔ duguba wa dugu dɔ yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ Madina kosɛbɛ k'u bɛ duguba yɛrɛ kɔnɔ kuma ma ban sa awɔ pewu bon est-ce que i bɛ ka nin faamu ko arabu ye kafiru ye maa mun bɛ gafe wɛrɛ ta ka diinɛ kiiri bɔ a kɔnɔ mun tɛ jiginen ye parce que jiginen fɔra ye o ye Kuranu de a tɛ kiiri bɔ Kuranɛ kɔnɔ a tɛ kiiri bɔ Tawrata kɔnɔ a tɛ kiiri bɔ Linjili kɔnɔ mais a bɛ kiiri bɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ mun ma kɛ kitabu jiginen ye ko kafiri de don olu ye kafiriw de ye wa arabu ka u yɛrɛ ta a dan ma ka olu fana kɛ kafiri ye bon ala dun ko mumini tɛ kafiri kɛ a jɛɲɔgɔn ye la yatakizil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin an ka madrasa dun jɔlen don ni arabu ka nafolo ye misiri caman jɔra n'a ye dɛ kosɛbɛ misiri caman jɔra o tɛ bɔ arabula la yɛrɛ ko burusu bɛ di u ma ko ka taa kalan kɛ kosɛbɛ ka taa arabu ka taabolo kalan o bɛ taa arabu ka taabolo kalan o bɛ dumuni kɛ u fɛ o bɛ fɛn bɛɛ olu de y'u jɛɲɔgɔn ye n'u bɛ na u bɛ financement d'u ma u bɛ na madrasa dayɛlɛ
ka to ka fini don cogo k'a fɔ e ye i b'i conformer ni fini don cogo ye ka to ka yaala carré kɔnɔ kala rasul Allahu akbar. o de don ana ibn abbas ana ibn anas o de y'a lakali ana anas o de ye diinɛ ye o de sawa an sa'id al-khudri bon ala dun ko ni e ye mumine ye k'i kana arabu kɛ i jɛɲɔgɔn ye parce que k'i kana kafiri kɛ i jɛɲɔgɔn ye arabu dun ye kafiri ye Allahu akbar. ni kuma bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ a ko k'i kana yahudiyaw kɛ i jɛɲɔgɔn ye a ko i kana nasara a m'a fɔ ko nasara ye kafiri o yɔrɔ la a m'a fɔ ko yahudu ye kafiri k'i kana u kɛ jɛɲɔgɔn ye olu dama de ye jɛɲɔgɔnma ye n'i y'o kɛ i fana kɛra yɛrɛ kuntɔɲɔna ye o tɛ wa mais a ye pereperelatigɛ yɛrɛ d'i ma fan wɛrɛ kibaruya wɛrɛw kan mun tɛ yahudiyaw ani nasaraw ye k'a f'i ye ko mɔgɔ min bɛ kiiri di silamɛya kɔnɔna na mun tɛ kitabu jiginnen ye ko kafiriw de don o ma fɔ wa o fɔra arabu a ma fɔ kafiriw de don kafiru don mais nin bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kuranɛ sɔrɔ 5 verset 51 a laɲini jaati ye jumɛn ye ala y'a fɔ yɔrɔ min na aw kana yahudiyaw ani nasaraw kɛ aw jɛɲɔgɔn yɔrɔ min na tafsir al-ayati bil a ayat laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye wala i bɛ don kuranɛ sɔrɔ 5 sisan i b'a contexte vrai sɔrɔ ani arabu ani hadisatigiw o de don i b'a bɛɛ sɔrɔ sisan i b'a bɛɛ sɔrɔ sisan a ye mun de fɔ kuranɛ sura 5 suratul maida aya 50 ani aya 7 a ko ya ayyuhal ladzina amanu aw minnu ko aw limanana la tatakizu ladzina ittakazu dinakum huzwan wa la'iban min allazina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya ko aw minnu ko adalin do Allah ta'ala ko akana mɔgɔw minɛ fiyewu k'o kɛ aw jɛɲɔgɔn ye maa minnu y'aw ka diinɛ minɛ k'a kɛ kulonkɛfɛn ani yɛlɛbɔnafɛn ye ka bɔ mɔgɔw la minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ ani kafiriw minnu ye aw ka diinɛw kɛ yɛlɛbɔnafɛn ani kulonkɛfɛn sisan o b'a jira k'a fɔ olu tɛ limaniya jɔnw fɛ effectivement mais olu fana ye nanzaraw ni yahudiyaw ye awɔ ani arabu ani hadisatigiw voilà sisan a faamu sinon ni ko in kɔrɔfɔ faamuyara kosɛbɛ donc mɔgɔ mun ma e kɔn a ma e kɛlɛ a ma a m'a fɔ k'i ka diinɛ tɛ tiɲɛ a m'i saboter a ma s'i ma donc i bɛ a ka dumuni kɛ a b'i ka dumuni kɛ i b'a ka dumuni kɛ a b'a ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ bari sabu dɔ ala ye aw établi communauté 3 kosɛbɛ o communauté 3 wagati bɛ ka tɛrɛntɛ télé la an bɛ o communauté 3 fana di mɔgɔw ma kosɛbɛ awɔ télé ka kuranɛ sura 32 suratu sajida kɔnɔna la a aya 23 aya 24 communauté fɔlɔ bɛ a ko yahudu a ko n'i tɛ yahudu dɔn ko ala ye kitabu di Musa ma wala kad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi waj'alnahu hudan li bani isra'ila hudan kanda kan ye kitabu di Musa ma ko kitabu kɛ kanda ye Israël ka denw ye jɔn ye Israël bɛ kuranɛ sura 19 verset 58 o de ye Yakuba ye Yakuba tɔgɔ filanan de bɛ wele Israël o denw les 12 tribus de la maison d'Israël suratu Yusufa kuranɛ sura 12 12 e bɛ a denkɛ 12 ka kibaruya sɔrɔ olu de ye Israël denw ye kosɛbɛ Yakuba denw de olu ye ko bon Musa bɔra olu la ka kitabu di Musa ma walasa o kitabu ka kɛ kanda ye o uma waja'alna minhum a'immatan yahduna olu la mɔgɔw bɛ yen minnu taara k'u kɛ ɲɛmɔgɔ ye u bɛ kandali kɛ u kandalen don u bɛ kandali kɛ ni o kitabu ye yahadu kɔrɔ de ye mɔgɔ kandalen yahadu kɔrɔ de ye mɔgɔ kandalen mɔgɔ kandalen madama u dalen don ala ka ayaw la sabali kɔnɔna na donc mɔgɔ minnu tugura nabilahi Musa kɔ olu bɛ wele yahudu kanda jɔnw jamakulu mun kandara kɔ kosɛbɛ mais o jamakulu kandalen kɔnɔ kafiru bɛ yen kosɛbɛ an ka taa nasara lajɛ nasara ye jɔn ye kuranɛ sura 61 aya 10 ani aya 4 ya ayyuhal ladzina amanu kunu ansarallah a ko a ye kɛ nasara ye aw minnu k'aw limanana nasara k'i ka kɛ nasara ye jati k'i ka kɛ ala dɛmɛɲɔgɔn ye nasara kɔrɔ ala dɛmɛɲɔgɔn kema kala Isa ibn Maryam lil hawa nasara tɛ golo ye dɛ nasara kɔrɔ ala dɛmɛɲɔgɔn danbe dɔ de don jati k'i ka kɛ nasara ye kema kala Isa ibn Maryam lil hawa i n'a fɔ nabi Isa ka misali cogoya la i n'a fɔ nabi Isa Mariama denkɛ Isa tumana min na a y'i kanto hawariyuna jamakulu man ansori ila Allah ko jɔn de bɛ kɛ nasara ye ne nɔfɛ jɔn de bɛ ala dɛmɛ ne nɔfɛ ala dɛmɛ
jɔn de bɛ kɛ ala dɛmɛ ɲɔgɔn ye ne nɔfɛ aw minnu ye hawariyunaw ye qala al hawariyun hawariyuna n'u y'u kanto nahnu ansarullah isa an filɛ nin ye i nɔfɛ an bɛ dɛmɛ ala dɛmɛ olu de wulila nasara ala dɛmɛ ɲɔgɔn kɔ olu ye nasaraw ye kitabu dɔ de dir'u ma mun bɛ wele ko linjil a bɛ kɔrɔna sura 5 aya 46 anw ye jɔnw ye kɔrɔna sura 8 suratul anfal aya 60 ani aya 4 ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ala kira jamakulu mun bɛ e nɔfɛ olu bɛ wele mu'min donc manto ye saba ye pourquoi i b'a dɔn saba de don kɔrɔna sura 5 maida verset 43 verset 47 verset 48 ala ko yahudiyaw pourquoi aw bɛna wa kayfa yuhakimunaka wa indahum tawratu fiha hukmullah summa yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin ko kira nana de k'u ta ban pourtant ala filɛ k'a fɔ ko kira ko pourquoi yɛrɛ yahudiyaw bɛna kira ma pourquoi o bɛna ale fan fɛ ko a ka kiiri d'u ma k'a sɔrɔ ko tawrata b'u bolo jati k'u ka kiiri tigɛ ni tawrata ye kosɛbɛ ala kira o de donna da k'a fɔ yahudiya parce que a cira diɲɛ bɛɛ de ma mais fadenya kɛlɛ mun bɛ an ka diinɛ ni nansaraw cɛ ko ka d'a kan k'a fɔra nansaraw ye k'u muhamadu bɛ nalen kira laban don k'u ka tugu o la o ma fɔ ayi a tɛ kuranɛ fansi a ma fɔ k'u ka tugu o la dɛ n'o yera nin kuma nin filɛ nin ye o man kan tɛ ka ye quoi an bɛ nin kɛ babu wɛrɛ komi waati y'an ta tɛgɛ ma a bɛ na nin 7 wal yahkum ahlal injili bima anzalallahu ko kira k'a fɔ injilatigiw a ma fɔ ko nasara ye injilatigiw ye ko kira k'a fɔ injilatigiw u ka kiiri tigɛ n'u ka linjila ye a bɛ na nin wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi ka kitabu la minnu tun kɔnna a ɲɛ k'a kɛ kitabu fisamanci ye u kan parce que kɔrɔna kiiri ka nɔgɔn ni tawrata ni linjila ye i y'a faamu fahkum bainahum bima anzalallahu ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wala tattabi' ahwa'ahum ama ja'aka min alhaq mɔgɔ minnu tugura a kɔ kɔrɔna sura 8 verset 64 jamakulu minnu tugulen bɛ ala kira ko a fana ka kiiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kuranu ye kosɛbɛ likullin ko aw kelen o kelen ja'alna minkum shir'atan wa minhajan mais ni kuma jumɛn aw kelen o kelen ɲɛ sariya kisɛ ani batu kɛ cogo di aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'a tun ye wala insha Allah n'a tun ye ala ja la ja'alakum ummatan wahida ne tun bɛ aw bɛɛ kɛ manto kelen kosɛbɛ sisan e ye mun de faamu kuma in na aw kelen o kelen tawratatigi ma fɔ wa ko ala kira k'a fɔ ko pourquoi o bɛ na ale ma k'u ka kiiri tigɛ ni tawrata ye a ma fɔ k'a fɔ nasaraw ka kiiri tigɛ n'u ka linjila ye a ma fɔ k'a fana ka kiiri tigɛ ni kuranu ye ko aw kelen o kelen ni manto saba bɛɛ ka i ta kɛ ko n'a tun ye ala ja k'a tun bɛ aw kɛ manto kelen bɛɛ tun bɛ kɛ musa manto ye walima mamadu manto walima nabi isa manto mais k'ale m'a kɛ ten walakin liyabluwakum fima ataakum a bɛ fɛ k'aw lajarabi ni fɛn ye a ye min di aw ma fastabiqul khairat a ye ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la aw bɛɛ de kelen bɛɛ ye kelen wa aw ye nasaraw ni yahudiw ye silamɛw ye a bɛ kɔrɔna sura 28 aya 52 suratul kasas allazina atainahumul kitaba hum bihi yu'minuna wa iza yutla alaihim qalu amanna bihi inna kunna min qablihi muslimina ko ala kira ma ko e ta filɛ nin ye ko u dalen bɛ nin na dɛ ko n'a kalanna u b'a fɔ ko cɔ nin fana bɔra ala yɔrɔ mais ka kɔn nin yɛrɛ ɲɛ ko an tun ye muslimu ye an tun ye silamɛw ye silamɛ kɔrɔ yɛrɛ kolonbaga maa mun y'a yɛrɛ kolon ala ye mo e dun b'i yɛrɛ kolon ala ye ni jumɛn ala ka kumakan tawrata ye jumɛn ala ka kumakan linjila ye jumɛn ala ka kumakan kɔrɔna ye jumɛn ala ka kumakan n'i y'o kɔnɔ kuma minɛ e bɛ wele ko yɛrɛ kolonbaga wa fɛn mun fɔra tawrata kɔnɔ o de fɔra linjila kɔnɔ o de fɔra kɔrɔna kɔnɔna na lɛsogo ye fɛn haramuyalen a bɛ Lévitique chapitre 11 verset 7 kɔnɔna na fɛn balilen de don a tɛ dun dɔlɔ tɛ min a bɛ Lévitique chapitre 10 verset 9 dɔlɔ tɛ min olu fɛ an fɛ yan lɛsogo tɛ ɲimi a bɛ kɔrɔna sura 5 aya 7 dɔlɔ tɛ min a bɛ kɔrɔna sura 5 aya 90 ka jigin a ma ban wa maintenant sisan yahudu kolon de bɛ dɔlɔ min yahudu kolon de bɛ lɛsogo ɲimi nasara kolon de bɛ dɔlɔ min nasara kolon de bɛ lɛsogo ɲimi wa an fana o cogoya kelen na an ka fête fitinin na dɔlɔ tɛ ban yan wa chrétien fana tɛ lɛsogo ɲimi jɔn de bɛ k'a dun silamɛdenw don dɔlɔ tɛ ka min ramadan ninnu na a bɛ dɛsɛ jɔn de bɛ k'a min ramadana fête la mali bɛ kɛ premier walima o san na deuxième wa troisième a ma kɛ wa jɔn de bɛ k'a min silamɛdenw tɛ wa kuranɛ de y'o f'u ye kolon de bɛ a bɛɛ kɔnɔna na kuranɛ m'o f'u ye kuranɛ m'o fɔ u ye awɔ d'accord
donc ko ye nin ye. D'accord, merci bien Oustaz Bari ani Kalafa Sedou waati kuruna kosɛbɛ madala ni kumakan laban bɛ ye kumakan laban tɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dɔrɔn an bɛ hali bi an lajɛlikɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn o la an b'a f'u ye ko nin tun ye u ɲɛ garijɛgɛ ye nin waati kunkurunin na Bamada.net sanfɛ u k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalaam.